ano, kaswap nung Suzuki RG250. Nalagyan natin gas, tapos testing natin para makita nyo kung malakas ba siya o ano ba. Kawasaki Ninja250 with 30. Yan, matetesting natin mamaya yan, no? So abangan nyo na lang mamaya pag may gas na, no? Alright. Shout out sa katropa natin dyan, no? Sa Thailand, ayan. Halong-halo na sa Amerika, yan. With Sir Nathan yun, shout out, Sir Nathan yun. Kami sa aming vlog, sa aming YouTube channel, yan.